Abe make laib takok ke haram. Makita temu ben pese toro jelen tak la cude bae bereng kes takok haram. Mak curu pocur gelu di sampean nom abe butuh abe melarat keng iparingi taat ka aturna Allah. Curu pocur gelu sampean. Bodoh orang jetla alim, penter, doktor, profesor jangan. Ada besela triliunan do etelep beni 100 durat tos bila gedung akeke a profesor ya miliaran bapak kau leben sampean ni kata usaha lecali ya nampon kau leben sampean ni kan tak korupsi beni pola na abe iman kan tel beni yang tadi saya korupsi ya kan macam tak tu apa sereng jet la berak tu tireng tani rebena orang jet la mereto rai gi yare ko are burung mun bah temu ben bese triliunan do kan paguni telep iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tabu ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sengkok nangali orang ngapur ngalelen nang swarga. Dari saking tinggi na pangkat dan nang swarga. Penika benikeng karena amalan seniani punten. Keng karena menyinglah gangguan sebenarnya jalan. Jadi caan menyinglah beto bencang. Ya pokok nengi jalan si bagus. Muncul beto meloloh. Cak menyinglah beto bencang norok benrong lorong. Tatemu ben napa cek papanani orna pangalelet king karena takko aperian ka orang selebet polami peni keseketere maka insyaallah bede nyon subora bede sedeti lantaran isapora tusanna ben Allah nyon subora seno ngerti ke seno isapor ben Allah tu sana tak keng karena gara-gara nginumi pate sibelka beni melelarutan penyegar ngari sedegan jiwa malah bede tak apa keng tak imu mele ainga saking keng berak pate nginum mah tak duke ka ainga sesomper nyito kaki deka paling rajen dosa seno seeka sadeka paling tak argene bareng aing kita imu mele berak nyito senari masade kana keben seyang kup najis ben kaula ben ajunan napa bene pate teti lantaran isapora ben Allah lama bede selebih antik pole sebagian hikayat sebagian cerita ada buaki Imam Ghazali ngake setek kami peben setong orang tanya aki Imam Ghazali ketina apa sampian ilmu kopur kembang cerita nih alhamdulillah sengkok ngaule kamuljaan si sampurna tahu ben apa sih paling keterima ke Allah nah apa sih paling keterima ke Gusti Allah Imam Ghazali lah aku na sampian olah tahajud olah sing ngarang kitab beni justru secek kaanggep ke Allah pak repan nulis kitab nyepur pulpen ka mangsen tu tak bedelala nginom nengi mangsen
ni serta kok mi agenggu kekere pa burung senyapura kamangsen lala mi keng karena nginom tako agenggu lala nginom ni keniga setiti cek ketere mana ka Gusti Allah mangkana setia pah bederek keterengi ben lala ruh pah selang pakratap si matapor jebeni tak oleh saya maksudkan cereng amalan tak kudu raja tak kudu mode ka mata punten orang mangken mak mak berpanengeneng cereng abejeng rela ki atau karben rengi Allahu Akbar pah rengi ning adaan aru yencer jet ya besaki something muning ke apes mari na bakri abejeng atau karben rengi mak boleh pak repan tak abejeng ngabejeng jadi ngincer rengi lewara rabu si sami mulja munkeng amalan karena lala katere maka Allah munkeng nginumi pate sepelka katere maka Allah munkeng urusan menyingla beto bencang sebedenengi jalan katere maka Allah berem orang setaker maraja anaan mengaji masakolah memunduk taker tahu abejeng taker tahu ngaji taker tahu kata takram ini pera urusan nyon seorang keng kadang sebagian kau lebih ajunan maraja anak mengaji anak masakolah anak niat sebenarnya niat ibadah benih hari kesekutu gigi munkeng karena lalak jadi ibadah nginumi pate jadi ibadah masa orang mengaji anak tak jadi ibadah tak jadi niat tegene keno beda orang mengaji anak masa sekolah anak waktu kerja tinggi niat tegeng makle gempang nemu lakoh ongguan nih kah mun beda orang sepo niat masa sekolah anak keng makle gempang nemu lakoh hari laku na sedu malam anaan mun tak duli nemu lakoh make pak ne kalako benana aku bayi skripsi wa banyak biar kau beli buku apa urus saya ke beli buku ini setelah niat telepon diri ada wah kau leben ajunan tore kaeman nih san misan malarat maraja anak masa sekolah anak mengaji anak niat apa pemancer tidak boleh sengkok masa sekolah anak mengaji anak keng karena yakin Arya tete pendiri Allah manat dari Allah ngalaksana akina parentana Gusti Allah adidi anak makle titi orang setepak mengku Allah titik urusan lah sekolah pangaji tolos pakun tak tahu apa jadi beni urusan sambian pak semangarti anak beni guru nah sema pentera anak beni reng sepona sapa Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma faham ni ke rizki dari Allah janyol menganyol dah dan boleh anak ben iya alhamdulillah boleh jetoronan dah sih ya lem tina orang sepo tadi kewajiban mapenter anak penter bentak penter ini urusan Allah kewajiban orang sepo berak masuk sekolah mengaji titik paham mangkat ke sekolah
Lai pas sekolah tolos tak ngerti ka isi na sekolahan. Iya pa mak. Andi anak ngaji. Mak tahu ongku ngaji. Tahu na ngaji arwah beten lah bu. Cek saking pas tolos tak tahu ngaji. Pak kunreng sepo oleh genjeren mengaji anak. Mak kita tolos tak tahu ngaji. Tina kan tak usah ding bending lagi anak-anak abek benanan orang lah kan sepenting bah pas sekolah pak kok urusan ranking tak ranking teladan tak teladan itu tak sepenting abek usaha masa sekolah anak tak usah ding bending lagi sakit hati ya ke anak ya boleh nongke ning atas itu wah kancan ngening teladan nongke ke panggung itu dia besaki iya cak Andre mulai sekolah wah tak ungke ke panggung sekali perak agri budin panggung lalakon arah pemonong ke sekalian jangan embun jangan anaan muntah yolok ongge ya kok seharusnya ongke seyolok engkau ini tak terongke terogi yang letak yolok apaan gua ongguan berada jangan apaan kecak gitu tangan iya di nama kita ranking di nama kita teladan sepenting ilmu nabarah sekocak barok kapan dikebuk ngibe bagus beda ilmu mun tak barok sekocak barok kan ikan ngibe bagus sabab beda ilmu tak jadi bagus sebenarnya di nama kita cek penterah sepenting ilmu nabarok dan kauliman kak diman mator tandenah anak si mamulan barokah tak kudu pinter pikirna iparingi dibesah bener teh kagak beda nereng sepo masa nasi lain minta HP si tenggenteng minta sepeda motor si kus anan abe pakun sepeda motor si be coba saya tompak sebeni tak terro karo keng sadar kakak beda nereng sepo pikirna anak apa ngocah apa muncutan di WC tak usah penta je pakuna teruan pak semilih lagi nangkok sepeda motor mon pon anak di pikiran pada ben penik positif barokah ilmu apa mak kita pinter mak kita tegar teladan beni tak oleh teladan mun bisa saya pinter mun bisa saya teladan keng beni okoran kenika anak pas taker mikir nggak nikah pikir ben anak dan anak apa mak meliaki netang sepeda motor si genteng cereng sepeda motor dintibi lampu na mate palor deui nai pasangi lampu benepa paman ya kan banyak makin lampu na sepeda motor mate palor si numpak sepeda na si pasangi lampu je are pangajaran kelas berempat om kau lemak tak kecapok lambe iya, cek perak matepak alam bun nama cek mumus saja yang beli rokok berdresen iya apa lor beni haram beni maksudnya kan nikah kan mumus nyaman cek perak ngiwe ke bengkel saya kan maksud mun pas lampu bisa benengidei arumun nyapa ka orang ru kan norok ben lambun ru solap iya ka orang coba hahaha itu pakai lagi ben rebuk
Milan na kaulo benajunan para rabu sesami mulja mak letak kare alakok mak letak kare arabet munkeng alakwa kina anak munkeng arabet de anak sehingga cegi kan niat sini beni keng niat adidi anak karena papa kona Allah tit satu jelala kona abe latina embun nafakana apaan segek ka ilmu na anak mungkin ikan niat karena ibadah epabuli ben ebuli segala ben kenceran seraja ben Allah lagi tak ucap amin pokok pahlatin anak dia pahlatin keng mun bini anda jelas alatin lah pak jelas di buk kau le sering mator eman kak diman mak taker alatin pada ben sampian sieng bede embu bede setong orang bini namoi ka Siti Aisyah pare ngibe anak de dua pada lapar pare ngikor masa bayian ebeng kan itu hadis sahih pare ngikor masa bayian ebeng karena pada lapar cerita de boleh saya bare ngaki din anaan langsung ikakan apa tade din embu ni bergem tako anaan mi korang dumak korang ongku si anak kok korang mak ngon berak korma sebayi kok lapar ongku iya bedegi bing kombi korma si sebayi paro dua saparo bagi kasih tuaan saparo bagi kasih modern dari eston naga anak beremedrebu na kanjing Nabi ngake mireng cerita paneka Aisyah innallaha qad aujaba laha biha aljannata muni pamatur panika muni pagempang embu seesto ka anak jadi sejeka jela para aben yang peteng karena anak korang jadi pasti pamasuk ke surga ben Allah sabab alatin anak urusan korma sebaik napa boleh sampian si mandiin si ngalampiin si atuleng si ngateraki ke sekolah mantun raja genjer na sampian mantun banyak oleh na sampian ya banyak jajan lagi yang bian kan mon ngateraki sambil jajan sampian yang anan kita jajan lek karena embun lah selang pesawat maramun paut bentekar sing ngateraki embun pokok keramik jadi cetleng ben embun sia sekesek biasa akesek sambil papa yakin mulai aja geun terus ka mandi terus ka ponapa bisa ose kalaku ben sambian sambil parate ni si anak bener sagoja geni laya ibadah sampean tak usah ading penting akidu kau lebih biasa na aduha buru tak aduha makin benih wera aduha ibadah pamare anan pamangkat ke sekolahan mangki kesempatan aduha cek tor bentoraki pamare andin laking pamare andin anak atraki ke sekolahan aduha ya tore satu jegeni kenilai ya ibadah geng sejan gula ijek berak lako gigiri anak niser oleh tak diodi ben gigiran mulai juga tedung tak ki nyaut embun cereng pangir cengkalanan mun pola nama ma anak ante tak gigirin je lagi ni gigiri ya orang cengkal gulu anak gulu makanya iya ngalak kasapa orang tadi anak ngalak kamat ada anak ngalak kata tangke pakun ngalak muntah agak apaan ya ke ambun lejubah bersab berlatih latih bapak bersabar oleh karena seyuji lebet anak meler benih belak anak jen meler mon kina kana kaberak deki cepah tak bentak sekali dugung rompian repot kia apa ki nyari syarat ki pulang tak kecak
tinara kurung soborong kita nyaki arwah apa ya mak apa arwah mak sih ya ada lampu arwah berapa lampu kok arwah mak wah saya berdengar lampu yuk makin masang selebar gelelak manjelak embun dah muti mau pasang selebar manceng tahu kan manceng tuh ke tuh penanan beda sepuna bagi kiri anak ngare pak depan ke sekolah tanya ki 6 tambah 5 jawab nasangang bulo betok arab bola dek tade bang saya kiri lala arab on saya lagu kikir buk penyakit dereng bini cepat penyakit dereng bini maksudnya anan pagi kiran dia akikir ni kaparloh keng cek pegel dan monrok ben pegel bebeje ke anak sampean bening setong kaniat mengaji anak masakola anak keng karena Allah jajang lanjang urusan mon pak bapak ni kan lakar tak pate alatin ke anak saking jet cara na sampean alatin anak bening ngosot pak cara na laki anak alatin anak bening sangun nah si bede tina kita pate ngosot ke anak urusan nabi ini anjir mun laki an bening ke urusan ke ekonomi pak milan apa sebeda debu khairukum li ahlihi mun ni pagempang debu menikah cek sare ni kau lisin terjemah ni kan bentro tahu si kemaan lelaki si paling mulia jadi dia pasera kanjeng nabi gelu gampang sehera si paling mulia kanjeng orang laki si paling utama mengkuda ke Gusti Allah si paling paraten si paling sabar si paling laten adidik binin lolo jek luna kopak sih jek reng tak ning yalem sekon bini anda ya milan jen gulu mator pak iman kak diman jen gulu mator tamasok tandena orang laki sing ngetop ka Gusti Allah saya paling sabar ngadi bini boh mun perak nerima aran tanah siapa sih tanda bini seratin toro ocak tak mamintanen bojeng tak ceremi tak pagigiran siapa sih tak tahu itu tireng laki mun di bini bedewen dia tahu kan pilih tireng laki sekocak orang laki selaki ongku tak lemele bini pak coba apa tepak rosak becek lakenya orang laki kan parlo toro reng bini ben Gusti Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan iparingi pangkat pemimpin reng laki karena cet toro na bini mungkin narema bagus sama lolo dari bini apa mau sa toro reng laki orang laki selaki ongku menikah bisa mecek ben laten ke bini ngaruh cek mau kulan bini tak betul laki orang mau kulan bini naroja tak betul laki napa boleh kulak kumokol merisa ki minta pecet boleh mata iya sih aurak binian pak aku peng biniannya milang kan tuan kula mon atau mon ake kita cek ben bini no orang laki bila mau kolan bini nah aib pak orang laki mau kol bini aib letak nemu cara boleh matepak bini berarti kau tunggang kui main kasar main tangan dan naga
Mbian jamu soben bini mun bab keket kalero nyare moso je reng lake ada reng lake tak kok ke bini nonom ada lake sekam masih tak bengal mokol bini no bongal kegap mbian menjet nyata aki kita nguti je ben bini ben matuah wa malai temu gulur je beremaan je reng bini iket iya mak tade lak saya kocak reng lako ko tuna saya kocak pendekar panika yamliku nafsahu indal ghadab saya bisa nahan emosi orang ngocol coba abak sepak guna bagus pendekarnya mana pemonkeng perak niro cubaan orang siapa sih tak bisa orang melpal pelpal orang ngotop ya orang nyingkor sengkor ya paling budu na budu bisa nggak kenika tahu saya sekolah tahu saya munduk pun beraya nggak kenika orang nyalik calik ya orang pesuan pesuwi ya orang manjelak panjelak ya siapa sih tak bisa kan parlo asekolah kan parlo ngaji kan parlo munduk parlo ajar ilmu abe ni kemak lebih sebenarnya seda ilmu gelu orang ngocol coba abe pakun ngocol bagus orang nyaleh abe siapnya pora orang doremang ngocol coba abe si pakun bagus aru beda oleh nyaman ngaji itu muncul lelaki de iruang tinanom cet lelaki menikah takdir itu orang melarat ben payakin bakal masuk swarga libet melarat ngoja amin ni melarat lagi inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala siyam beda tusak beda sabagian tusa tak isapora ben Allah libet pejeng tak ikosot ben Allah tusa panika libet apasah ikosot libet pun apa al-humum fi talabil ma'isyah lesoh rentek payah sealakoh nyari nafkah nabi ni ben anak arwah pangosota tusa paling mapan bapak manjan gempang swarga nereng lake deh cereng potong na potongan malarat kagapi mon pahe bitong malarat rajo oleh na genjeren juraja genjeren deh lain lah ya lain lah napa boleh taker mun pas sacap capa pello pas raja na genjeren apa deben genjeren haji ben umroh sacap capa pello mila namun nyiram beko ben ngare jak kelambian sekali ambian acemur sekali san misana gerebes pelor ya pak lepah melindeng ben gig iya tantretan isami mulya nom pamalarat timbian keng mun andi nak potong ilmu nak potong keng oleh na lalakon na gauleben sambian bede parlo na malarat bian ongku ya ala ko sampean pabojengi pataker potong tengana senyere pese keng mon oleh na malarat kenika ki keker ka ilmu na anak maka berarti barokah tunya na sampean menika karena beda se tak barokah beda ilmu se barokah beda ilmu tak barokah beda tunya barokah beda tunya tak barokah sehat we beda barokah ben tak barokah napa mila pas beda istilah sehat wal afiat sehat wal afiat ni kemangken perak beda ni undangan semoga bapak dan ibu dalam keadaan sehat wal afiat harus saya kebai undangan ben saya maca undangan pada tak ngerti aja apa sehat wal afiat keng lai pas sehat wal afiat terus sehat sing barokah gampang ada nih kene kaule paringi kopeng ben Allah mak bisa ngiding aro berarti sehat sebab banyak orang andi kopeng keng tak ngiding
Arunya mana? Opo. Ya apa boleh marah kan jet sebut nang aru benih keng Makassar keng kulit tak uning kasih alos je napa. Kaule paringi mata ben Allah mak bisa nangalih aru berarti sehat sebab banyak orang yang paringi mata bedeleng jelengan na jeleng ge bedete pote na pote keng tak nangalih sekocak sehat wal afiat panika kaula ben ajunan paringi kopeng pas bisa ngiding aru berarti sehat pas iki bengiding lagi pengajian aru berarti sehat wal sehat tak kopeng teti lantaran salamet kaaba ben teti genjeren kulaku ya juna Allah salanjeng apa denengi majelis pengajian kopeng saya pengidingaki ke pengajian panika atole swarga beda orang sehat beni afiat tapi sehat wal madarat orang sengis kesan tabun roh kan sesehat rono setukang macopek lorong arwah kan sesehat tuh bangun letak sehat mak tegerngis kesetabun jeng sida pak ketabun legen letak bisa binian sebengal akikir kalake tak keng polan colokon sehat Pak. Kadang sehat ringi neraka Pak. Selebura kir kalake tak keng sehat rokokna sehat keng mon leperot setruk romak mikir aja gigir aja ngabele aja lapar letak ikan ngerti orang beri dia lelaki bu selako congoco kabini ben abini boleh tak ning belang harus sehat mon letak sehat tak kira abok pak abini boleh pangatero bedegeng pakakas ngerset lah jadi tantretan ni sami mulya bedetunya barakah bedetunya tak barakah tunya sebarakah bani ke beni se tak luang sekali karena nengi matur bani ke bede keyakinan serak berkat alhamdulillah paringi serak berkat wak tak luang ya romang sana aro barokah lu cabai ke bayi rumus tibi paling terapas tunya na kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terapas tarap mari salat assalamualaikum kapuru kanjing Nabi kesusu sahabat mengak mak cek kesusu na kanjing Nabi mari assalamualaikum pah langsung ke dalam ternyata debuna beliau bedekare nak emas kita ika sedekah takok mi takeritelui umur mi tak ika sedekah manten terapas cek sedekah emas oleh harta rampasan perang emas 1/2 kilo perak ipon dut aja ngeteluare telu malam seeder emas 1/2 kilo ipon dut aja ngeteluare telu malam kabutokna lebih nih ke sedekah mi bedesi bengal enggak oleh nanaman bekoh ce oleh berempa paskala aja ngeteluare kebutuhan lebih nih ke sedekah mi bedesi ngutiam enggak kau lemake kocak al mukarrom rebenoreng tak bengal coba tak bengal ano pah oleh ni jengun-jengan mulai gula-gulaku pah pera ekala aja ngase eka kana teluare lebih na pah eka sadega ka orang tokar raja ben bini pah
raja to karapa paling terapas dunya na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tanda petik. Dadi Nabi ajunan ben kula panika andi pesena bekoh tahun 2000 segemi oleh segemi juta Obama tak kerdepak ke tahun 2006 lekor pakun tak luang si segemi padahal masjid aku lolong saya minta bantuan madrasah cereng saya minta dukungan tatang kegela aku lur senyari enjeman keng din sampian pakun tak luang sagemi juta dari tahun 2000 sagemi ke 2006 lekor bungkol tak luang segala haro beni berkat haro cerek ngiding rek beni jareng kadang beda pamangki setak luang haro berarti barokah are kan tu dicerek enria wah, sambi muntak keng epa keluar, epa beremak no, epa polong melolo bera, alako epa polong bera, alako tompo bera, tompo, mate bah, hari, kule kan hujaan, empian muncul ponen di bese, mele sarong. Marja berak gajak duduk melolo si angkui yang kuya bejeng jadi nom yang kuya bejeng oleh narat melarat namun bok oleh boluan juta takkan temele apa jak donggala benih keng aja ngapamer ka orang nyukur napa bareng Allah eka bele pada oleh napa kok gak dito Gusti Pangeran nika ike bejeng jadi donggala yang kuya bejang cereng saya yang kui ke masjid cet ya dong lagi ya keng lakari adong ngamalolo gala na letak itu mujia de emah ara pamun sarong litpuli dereng kerek jadi saya kui ke masjid lah sare baunya agas di sa masjid cereng cerle ke bayi litpuli dereng kerek ro wagi yang kui boy. Namun bini Andre makin melarat pantas kelambinalan somalen deno. Sambian ni kegulis ke beker ya Allah bera ala aku melolong ya. Bera ala aku nguti beker. Sambil beker ya Allah sema sehat Allah. Sema abri ora Allah, sema ancar pikiran Allah, sema kelar alako Allah, pas oleh nalako na taduk sepa beli ke Allah segala. Setahun benteng si alako tak kertaong ke masjid polan sibuk ben lakoh. Urus kurban tak kurban, iya. Yeah. Jadi pas de emak oleh na alako si setahun benteng. Kebayap penom. Mohon meli rokok je tak santak. Kaula benih polan tak rokok, kaula rokok gi ya ke ngambu kon. Jika maksud kan hukum merokok ni kita itu memuji apa? Beda si ada bu makro, beda si ada bu haram rokok ni kan. Ijek ngucap sunnah, ada si ngucap sunnah rokok, mari jek nyul manganyul. Beda si makro, beda si haram rokok ni. Ngutikir pikir, berumah mun ternyata pagi ya juna Allah setepak hukum rokok ni haram. Berumah marah. Ini kan pada resa harian mang. Berumah mun pas pagi ni ya juna Allah hukum rokok ditepak kasih haram. Mes nggak kepir pak, asin ya berdiri nom, tompes nggak. Mun pas haram hukum merokok, manjen haram sekali bulat cek mulai diri jaga tedung sampai tedung boleh. Sana apa kali haram? Gimana ya pernyuunan, manjer tak tepak kasih haram hukum merokok deh. Sebab mun bah tepak kasih haram, magi ben sinaman beko milu haram magi.
Apa boleh sendi pabrik? Aduh Gusti Allah pangeran. Tantretan sami mulja karena anak panika tetepna Allah mayu makle teti kele teke abe ka angkui ngaule ridaan Allah cek ben serobena ki anak pabede tanggung jawab. Pon dua saya terakhir makle pas sejam kari 5 menit 5 menit pak kari 5 menit sejam nih ini udah ganteng ulah kimbian tantretan sami mulja saya terakhir buk terakhirlah ini urusan beriin terakhir jak marah sila dengit jadi jagai sila dengit aja benih yang pola napar ya lama ini gulung kemarin aja dia ini serga panitia tak ngantos ngiding aja tantretan sami mulja terakhir tidak boleh panik kemas Caipon Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu maqalah kak dintoh inukil nang inasaihul ibad tantretan bede telok perkara tak bisa ikole kalaben cara telok nomor setong napa al-ghina bil muna tantretan orang soki tak bisa ikole kalaben cara mun ngelamun tak bisa dan orang soki penikah tak bisa ikole lebet cara ngelamun tak bisa nyar ngalanyar pikirnya tak bisa contoh pada ben penikah penikah sampean ngucap pikir kok jek sakingan di vente 50 juta pas muka tuku ya sapes apa soleh saya kete bu hasil lah saare mun sebulan kan 1,5 juta ya Arya mun apes saya kete mun pas oleh 100.000 sehari ya 3 juta gire oleh mun bendena saya ket mun bendena 100 kan 6 juta gih ya benda kita andi toko kita muka keng sogi le taning tambek kata arunya mana nyar ngalanya kerena berma boy tak kira di sogin aja no bahwa kau leben ajunan penikah planning cana kena mungkin direncanakan dengan baik ia tor tepak direncanakan sopaje tepak bisnisah aro bagus keng senga intina debuna Sayyidina Abi Bakrin Abu Bakar panika debuna baan make penter baan make ahli ekonomi baan make penter manajemen pengelolaan keuangan ben pemasaran cek sampai Allah elang dari prosesnya arena pesena ben kadang beda orang katon pangeran tak rok norok ke kau dina nih kasih make pak kau umur pak penter oleh na ajar tengki pangkat polan cocok lakoh soki polan bisnis sehat polan olahraga tetilah aku na pangeran re apa pak kau leben ajunan merencanakan sesuatu bagus keng cek tak kermailang kuasa na Allah pak aja orang mangken pani kepolan padengam puagi pikiran gagap nastete le apa boleh orang nyar ngalanyar kadang si salah bah pangeran juk tojuk ngare ada kata sambil kau le korang napa kambian pangeran ya torjatoran ben pangeran tore korang napa gula roa bejeng pona bejeng gula apa sebon tak tobeng gula Sero maca selawat naria Pak Ibu 444 marilah lah ngabi tasbih telok lepak ke gapti
Mari romaca istighfar 300.000. Mari lah. Malay tak peke nganggu tasbih jek becek. Langal tok ben jek becek. Indah tak itu macam itu. Cereng kau udah perak saya benta kampian serkelara nyerah utang 3.500.000. Ya tak perak setengah tahun. Alhamdulillah ya tambah utang tadi sangat apa kampian. Nguti pikir kau lah. Tak apa pangeran sesuatu pikir. Are kan lah tersalipnya mana. Kau leban sampian perak andi kewajiban usaha. Tantare tanpa yakin tunya menikah tak lemele orang. Tunya tak lemele orang teritan. Pasera saos sebagus milo sejuba milo karena tunya tak lemele orang. Cengak mengak bodoh orang tak bojong keng tunya namul bul karena jatuhnya tak ada nilai ya Allah. Bodoh orang sejak tak buang buka masjid roh. Ya Allah, salir sandal pakun. Ada hubungan ada. Selemele orang akhirat, mun akhirat, mun tak kengi kani sereben Allah, tak tinggi akhirat. Pakai mun tunya ningke kepasera bisa os. Tunya pani kecetak lemele orang, kasih apa jeng milo, saya tak apa jeng milo katunya malah kadang saya tak apa jeng rabunnya oleh natunya nah. Ana apa sebab cetunya itabur ben Allah. Samangken orang saya paling soki ni alam dunia panikanya mana Elon Musk. Elon Musk panik keteretan bisa mendatang PC 12 juta sedetik. Mata sedetik sakatep pera. Tep aro telo detik sakatep bisa mendatang PC 12 juta. Mun sehari sama lembah berem payuh ulin nah. Nguti kerena le milo leng ngalip kan nambian ni ka. Tunya ni kerja tak le mile orang ngongku. Makita niatnya ria ke tunya mun keng cet la tetemu. Wah orang Tapanuli Utara. Intar ka pengkir tase keng perak nemu ada ben kepus tangarantang pote karena lebur ke bemule. Tak uning je bereng arge ternyata tepak ka ametis namanya mana esen tabun paus larang pak jual oleh Pak Miliar hari tak niat usaha tak macam panapan mujud lah tetemu bentunya perak nemu tangarantang bote ya kebe mole itu timbian mampun nemu tangarantang bote tas aing paduli perengkes pola mi tebak ke popo apa ani ketan jatuhnya tak lemele orang cek sial kok orang micet le begini soki makin dung tedungan nengi jombon soki pak orang Thailand perak ngidi bung nengi budi na jombon ientare ternyata bede betok celeng kecerek karena lebur eke bomole eke boilang kena labong tauning ternyata cek beto panika beto larang tak yang beda taretan nasi uning beda orang siapa le diri paling beto meteor ben larang jadi bila jual oleh pet oleh kor miliar perak nemu beto kemcerek kemi budin jombon celeng nguti sehari din bian laguna pula mi beda beto leng ngeceleng ibu din jompo ya positif celatong Tunya aja tak lemele orang ngongku teretan. Orang saya abek te ka Allah, milo ke tunya. Saya tak abek te ka Allah, milo. Cengak mengak bolan orang abunya tunya ni penting ben apa. Lah tunya aja tak lemele orang. Selemele orang banikan apa teretan? Taat ke Allah. Mun tak gengi keni sereben Allah, tak eteng ke rizki saya hanya mata taat ke Allah. Abe make laib takok ke haram makita temu ben pese torok jelen tak la cude bae bereng kes takok haram mak curu gelu titi sampean nom abe butuh abe melarat keng iparingi taat ka aturna Allah curu gelu sampean
bodoh orang cetla alim, penter, doktor, profesor jangan. Ada pesela triliunan do etelep benih 100-200 bila gedung akeke a profesor dah miliaran bapak. Kau leben sampean ni kata usaha lecali ya ngampon. Kau leben sampean ni kan tak korupsi benih pola na abe iman kan tel benih yang tadi saya korupsi ya kan macam tak tu apa. Sereng jet la berak tu tireng tani rebena orang jet la mareto rai gi yare ko are burung mun bah tetemu ben bese triliunan do kan baguni telep iya. Ini benih berak. Okorna orang mengkukusi Allah inna akramakum indallahi atqakum. Mun ngokora abe okor kataatna abe ka Allah. Pocur tak pocur orang benih ini ma oleh na dunya na. Pocur tak pocur setong orang panikat gen ka di mata aja aben ka Gusti Allah. Manter bada baraka ben manfaatah. Manter setuju saya niat saya haja adu alam marah Allah tanda pukul 10:30 mun kau lering mak semak embian de si jauh rebil si de pak lah marangalak jarak hanya begeluh adu orang adu panika ngampuaki seko besah ini kebeni terus na pengajian area doa arelah arapah mak orang asojud ria bu kau lah tak besah berarti kau lah penganggap area ongkuan arap mak orang asojud lekas katre madu'ana paling semaan kabul ke Gusti Allah wa huwa sajidun rebuna kanjeng Nabi para pana sujud kabul paling semak ke Allah kenapa mak para pana sujud karena sebagian hikmah orang asojud penikah tak ngampuaki pikiran akal penikah itu ngep ke Gusti Allah ngampuaki keyakinan ben pangistona abba ke Allah. Jadi orang ngedoa dia tak ngampuaki masuk akal tak masuk akal tapi ngampuaki keyakinan ke Gusti Allah. Jadi ngampuaki pikiran karena beda orang ngedoa peburung pikiran tibi. Ya Allah ya banyak orang nih ya Allah pada pagi cukan Gusti ke Mekah ben ke Madinah dan pada negara datang ke lain amin mari doa pikiran bah nyaut tapi oleh dim mamon jemaah kor apa sih dia katon tak gerak kok si ku tak mungkin malaikat dan rok gimeng gitu dan malaikat are ben kira tolos sama burung doa are jan malaikat benih memuncet burung ngecoret kayak lah kere pakan teli toles saja iya mana cara kelacer we tata kerama nering doa ni kan ngampuaki sepentai benih ngampuaki pikiran nasi minta katon tak kira aja iya ni benih minta tibi burung tibi lah lihat ini benih yuk pada doa manter pona apa bisa saya doa kau leben ajunan teti lantaran ridha Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyuun rizki lancung umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyuun rizki istiqamah ban husnul khatimah pale mandek kaajunan ngiba iman ban Islam dalam kabadaan ika rida ban ika seneng iban ajunan sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti tada selebih ya Rab dari ajunan angin manter isapora asa terjatuh sana sing angkat tanang tada selebih yamba dari ajunan angin manter kenging abelas beni sera ajunan dudat semaha belas beni seran
ni te pacemper ben salamet nak foto dek ka ajunan Gusti tak ngampu kia usaha tak ngampu kia lakoh tak ngampu kia ilmu tak ngampu kia pangkat ngampu kia belas beni sera ajunan dudat seni seran pacemperaki nak foto na sing angkat tanang Gusti pasalamet taki tunya ben akhirat ya Rab pada Pak Aki nak foto na sing angkat tanang dek ke cita-cita ben hajat pakem pangaki seteja urusan ben perkara nah tonton aki ka angkui nucu dek keselamatan dunya kong langkong keselamatan akhirat pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema kamelasan pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema kekurangan, kefakiran, ben kemiskinan. Pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari kamalaratan, kebangkrutan, ben kegagalan. Pacawaki dari cema penyakit, kasosaan, musibah, pelih, ben kapepejaan. Kong langkong pacawaki dari sifat tera kebenerakan ajunan. Ngamisa ongku dek ka ajunan dudat semaha kuasa sateja sing angkat tanang sekeduan penyakit muka tuli epa pangkia bentampen ben epa beres sebena ajunan sateja sekeduan kaberaan ben karekongan ngamisa ongku dek ka ajunan muka tuli epa pangkia ben jalan keluar ikentek na kalaban kademangan ben kajemperan seteja sekeduan takdir cuba muka tuli iyo baka fokus seampone takdir fokus muka epa tep-tep paben epa tolo sefokus fa innaka tamhu ma tasha' wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Saka dinto saingka beda seleras nyata dari Allah manabi beda selopot atas putuna abdina nyu'ona soborah sesobung batas epon hadanallah ila subulis salam thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.